Hi everyone! So for today's video kay naami karon diri sa balod kauban ako akong mama ug papa ug akong mga igsuon. Kay nang-invite akong sister-in-law ug si Koy og food trip diri sa barko as one of our family bonding kay dugay-dugay na sad mi wala magkuyog no nga kauban mi nga magkahiusa. For the meantime, nagpaabot mi nga ma-process among order ug ma-serve sa among para makasugod na mi og pangaon. While waiting, gi-enjoy lang sa namo ang moment no nga maghuwat nga maluto ang food ug ma-serve sa amo para makasugod na mi og pangaon tanan kay medyo gutom naman no, di man day lalim maghuwat. Labi na akong excited na kamukaon. Labi na rabas ate nga gigutom na karon naabot na jud ang gihulat nga order nga sudan sus pagkalamian na naman sus kay si papa wa nakagwanta gigutom na kami dire naghulat pa mis crispy pat. So, mientras gahulat sa crispy pata, nagtabi-tabi sa sila ate Tina ug si ate Chong Chong ug si Kuya Koy. Unya, dugay man kay ang crispy pata, giserve, giunsa pa to pagluto. Kinis papa ug Kuya Liboy, unag kaon, nasta pod si mama, kay wa gid sila kahulat sa crispy pata. Grabe ha, po na to crispy pata ha, okay. Wa man jud sila kahulat. Sumuto si ate, video sa daring dapitan, napay ako nga naghinuktok na, kay gikapoy naghinulat sa crispy pata, dugay kay pag naluto. Giunsa nakatubag kaluto. Naginahinay na lang mig pangaon kay gutom naman jud. Tus kay dara ng crispy pata. Crispy jud ay kay crispy pata man.